खरा वर्षा शीत काकर ओडियार प्राणर खाद्य होता है पखाल पारंपरिक खाद्य होता है पखाल एवं पखाल दिवस अवसर में आम देखुचु भिन्न भिन्न स्थान रे पखाल दिवस आयोजन करा जाउची एवं पखाल सहित अनेक प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करुचंती एठी आम देखुचु विशेषकर महिला माने कारण ओडिया घरर बहु एवं माने घरर झियो माने ही खाद्य प्रस्तुत करिथांती एवं पखाल सहित एठी गोटे भिन्न आयोजन करा जाइछि विशेषकर पखाल कहला माने आमे भाबी दिए जे माछ भजा थिबो चिंगुड़ी भजा थिबो किंतु एठी जो नियारा प्रस्तुति रहउछि पूरा पूरी साधा व्यंजन एवं से व्यंजन गुड़िक को मु देखा चाहिए किभली भावे व्यंजन रही विभिन्न प्रकार भजा रही आलू भजा कलरा भजा भेंडी भजा एवं ता सहित काकुड़ी सालाड रही एवं ता सहित छणाछणी रही आलू चॉप रही पियाजी रही बरा रही आपण भेंडी रे प्रस्तुत अनेक छणाछणी रही एवं बड़ कथा हूँ छुई भजा पखाल सहित छुई भजार गोटे विशेषत्व रही है ओडिया घरर खाद्य हिसाब से कौन कहवा पूरा विस्तृत भाव कहतु विशेषकर महिला माने ही आपण मैंने कर आखंडमणि योग शिविर महिला माने कौन कौन सब प्रस्तुत कर आम तो विभिन्न प्रकार भजा करचु ता भितर छुई भजा फास्ट आलू कलरा भेंडी भजा आटा हूँ खास कर रही जो भेंडी भजा मसला दे भजा है गोटा भेंडी मसला कलरा भजा आउ साग भजा बुट भजा सब प्रकार भजा है छणाछणी पर बरा पियाजी आउ कलरा चॉप होती पोटल चॉप होती आउ ये भी गोटे होती सागरे सब प्रकार भजा पाखापाखि आम देखुचु पुरुष एवं महिला माने समस्ते पखाल खाइबार व्यस्त एवं कंसा रे पखाल बढ़ा जाइछि एवं ता सहित गोटे खाद्य गोटे नियारा बेले आम कहि परिबा निश्चिंत नियारा खाद्य ओडिशार पखाल खाइकरी आज आम मैंने समस्ते सुस्थ होगा जाऊँ धीरे धीरे पखाल हूँ एक स्वास्थ्यकर खाद्य यह ओडिशार प्रसिद्ध एवं अन्य कौन आज विश्व निजे एक एक्सेप्ट करुच्ची बर्तमान धीरे धीरे पखाल खाइले सुस्थ रहिबा एवं समस्त तेणु पखाल आड़िकी आम माड़ी चलती बर्तमान अनेक अनुभूति अच्छी ओडिशार लोक माने विशेषकर पखाल खाई थांती एवं पखाल धीरे धीरे सारा भारत वर्ष को व्यापी गलानी यह गोटे प्रमुख खाद्य हिसाब से कारण पखाल महत्व संपर्क में सारा भारत वर्ष में लोक मैंने जानिले एवं एठारे गोटे विशेषत्व होची महिला माने तांको घरे प्रस्तुत करी ना सब आपण कौन प्रस्तुत करिसेंते अन्य माने महिला माने कौन सब प्रस्तुत करछे समस्त आम घरे तैयारी करछु सब जिनस जमती पियाजी बरा आलू चप विभिन्न प्रकार छणाछणी पकड़ी सब छणाछणी है बैगणी है छुई भजा है मटर दी तीन प्रकार कषा है भेंडी रे दी तीन प्रकार कषा माने मसला दिया खाली रे भी है कलर चार प्रकार आइटम है आपण कौन प्रस्तुत करते मु बाड़िया पियाजी करती बाड़िया पियाजी एटा केमती प्रस्तुत होइतला एटा बुट बेसन हमर कोबी भृषंगा पत्र धनिया पत्र लंका दिया कि एटा गोटे तर छणा हबो पुणी आउथरे बाड़िया कि आउथरे छणा हबो गोटे पत्तर रे बाड़ी कि रे आज्ञा 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 जेमती दुकान रे गोटे प्रस्तुत करा जाय आपण कोन प्रस्तुत करचंती आपण कोन प्रस्तुत मु करछि बैगन चिप्स हां बैगन चिप्स ता केमती प्रस्तुत कले बैगन ता सर सर काटी देली ता देर कॉर्नफ्लावर राशि गोळे गिरी करछि आ हां झुडंगा आलू भाजी के आनछि आपण कोन प्रस्तुत करचंती गोटा भेंडी मसला देगी भाजी के आनछि गोटा भेंडी आ सहज जिनसटा आपण करचंती भेंडी के काटी देले मसला टिके दे देले मसला देके भाजी के आनछि आ कोनटा करबी आपण कोन प्रस्तुत करछन छुई आलू सोरिष मसला देकी भाजी के आनछि छुई कथा सुनला माने गोटे जबरदस्त लागे पखाल सहित छुई भजा नै कि छुई आलू मसला दिया कि भजा है सोरिष कंचनका सब बटा है कि से भजा है मु जते बेले आसिली मु देखुतिली आपण मध्ये कोन गोटे धरिकिरी आस्तुले कोन धरिकिरी आसिले आपण कलरा चिप्स आउ पालंग साग भजा
ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ଓ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମୁଗ ମୁଗ ପଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏବଂ ମୁଗ ମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମୁଗ ମାନେ ରିଅଲି ମାନେ ଅନେକ ମାନେ ସବୁ ସାଧା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଇଏ ପୁରା ମାନେ ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ପୁରା? ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଇ ଶୁଅନ୍ତି। ପଖାଳ କଦଳୀ ଭଜା। ପଖାଳଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଖାଳକୁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବାଛିଲୁ। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମିଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ପେଟରେ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏବଂ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେଣି? ନା ମୁଁ ଖାଇନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ହର୍ଷ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଯେତେ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଝା ଘରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ନିୟମିତ ଖରା ଦିନରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜନିତ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟାଧି ଆସୁଛି ଶରୀରକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ରହିବ। ଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପଖାଳର ସମ୍ପର୍କ ବା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସମ୍ପର୍କ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି ପଖାଳ? ହଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ। ତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ନିରୋଗ ରହିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜନିତ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟାଧି ଆସୁଛି ସେ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇବା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ ମୋ ମାନେ? ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଛୁଇଁ ଭଜାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତି ଦେଇକି କେମିତି ଆମେ ଭଲ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବନେଇକି ହଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନୁହେଁ ତଥାପି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଖାଇବେ ଏଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ବନେଇବା ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ହେଉଛି କ'ଣ ଏହାର ପୌଷ୍ଟିକତା ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱବିଦିତ ପଖାଳର ପୌଷ୍ଟିକତା ଆଉ ଆମ ଯୋଗା ସେଣ୍ଟରର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଇଁ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଏବଂ କଲରା ଭଜା ରିଅଲି ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଳ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଏକାଠି ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆସିଲାଣି ଯେ ପଖାଳର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିବା କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଖରାଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନବେଳା ଯଦି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ଟୋପେ ପକାଇ ଡାଲି ପାଣି ଟିକେ ଏବଂ ଭଜା ଟିକେ ନେଇକରି ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୁରୀରୁ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।